Takuk tei bukhuk song jotno lamsung ani YouTube channel cooking channel o haino hai kwtal recipe tubui tini recipe hinkhe alu tai motor kwthwng hinkhe wakrik bwswri rwui nai ang bono chop swnamnai hinkhe paso o jaga o motor bo chomui tonjak horfung hinkhe bono ang tabo huri nanai hinkhe alu sapikma jaga o ang je motor no grind khai mano abono ang sabuli alu bai baksa bono kaham khe taiwisa ang yakbai sabui nakha hinkhe tabo o jaga o ang mosla add khainai jemon sotui hinkhe som hinkhe moso gura abo jotono ang add khainai tei কোনো phansi liya ang hinkhe ribai bono teisa haino hai kaham khe sabuli nanai jate o jaga o som rok nangnai jan hinkhe tabo yango muri no ang gura khai nanai hinkhe chop swnamna hingkhai muri sabuli nana nango hinkhe ang muri no gura khai nakha gura khainai kaisa takra o ang bono seui nakha muri gura no hinkhe tabo ang chop swnamnai haifano ani bo ang paso khe ang haino ball system swnamkha chop fano hinkhe bono ang kiting kiting khe duli nakha hinkhe bono ang tabo bono sabuli nanai muri gura bai baksa hinkhe tabo thogo norok khai norok serkha khai kisa thok kwbang rwdi ang khai cherai chana hinui thok kisa kom rwkha oro hinkhe bono joto sabuli muri bai puli ang joto thogo khiklai rinai nugui mankha na bono aste khe phirogui nanai paso rimani khai phirokjak gini bai kisa kubungui thangkha tola romkha hinkhe haino hai koyekta ang haino hai taiwisa ang muri gura bai sabului haino hai siri kari nanai ang hai koyekta norok no ang phunuknai bono serui hinkhe bono joto kari nabaikha ang tabuk next ang tei kainui kaitham ang sernai hinkhe bono khai kisa kiting swnamliya kisa kolok khai swnamkha ang hinkhe bono ang aste khaiui bono phirphiri nanai hinkhe obo color faikhai wngkhai chakha wngkhai bono ang joto kari nabainai obo hai color faikha wngkhai ang bono kariui nanai chop no ang breakfast tei sarik sanja jora cha rok bai nungna khai chajago hinkhe ani recipe complete wngkha bo serbai khai no paikha hinkhe bahai bo wngjakha ani chop swnammani chajak khenoro like share comment khai di tei subscribe khaina tapok di tomato sauce bai chana hwnkhe ekdom best recipe omo।